mechanic natay home service diri kaning ko ano Toyota Hilux. Ang problema ani dili siya makaandar, paabot po kustang iya kaya susit to siya, update lang tamo niya. Okay, man starter ay kung dili dugdug ko hindi mo andar. Okay, tanggal lalam karon starter niya Toyota Hilux. Ito ni repairon karon, problema ni natin contact point na ni ba. Okay, problema sa starter sir kay kaning ko ano carbon brush o kaning contact point mo ni hinungdan di sa moandar kay ilis na imong contact point o kaning carbon brush nya karon kung kailangan madugdugkon mo para mandar. Okay, ato ni tao di diri mana ato pandaron di karon stingan nato ni. Okay, natao na to starter di siya to pandar ni. Di na ta kailangan na magdukdok na to pandar pe. Okay na, wala dukdok. Okay na yung starter sir, one click na. Salamat sa pagsalig sir. Okay.